السلام علیکم ناظرین، آرمی چیف صاحب آپ کو چیف میرے باپ نے بنایا اور آپ نے ہمیں کشمیر میں الیکشن ہرا دیا۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری دی ایسی تقریر جیڑی اج تک نہ مولانا اور نہ ہی سعد رفیق کر سکیا۔ بلاول بھٹو دی تقریر دے دوران سپیکر نے مائک کتنی واری بند کیتا اور پھر آن کیتا۔ آرمی چیف دی موجودگی وچ بلاول بھٹو نے عمران خان دی حمایت دا اعلان کر دیتا۔ پوری پارٹی دے استعفے، کیا حکومت جیڑی ہے چند گھنٹیاں دی مہمان، پاکستانی سیاست وچ ہل چل مچ گئی۔ آؤ سجنوں تے بیلیو پہلے اے دھماکے دار ویڈیو ویندے ہاں۔ اگر ویڈیو چنگی لگے تے ویڈیو نو لائک کر کے چینل نو سبسکرائب کر دیو تے بیل آئکن نو لازمی پریس کرنا کیونکہ ہر آن والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک تھانوں اپنے یزمان رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ ظالم عامر ضیاء نے ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے، اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نئے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو سے لڑے۔ اب یہ کیسا تاریخ یاد رکھے گا؟ وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو۔ کوئی رہ تو نہیں کیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت علماء اسلام کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کا شکریہ ادا بھی کرنے والا ہوں، انتظار کرے بھائیو۔ میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار ہوں۔ ہم آپ کی سیاسی مشکلات کا احساس کرتے ہیں، جتنا آپ کی بس میں سیاسی سپیس تھا، جتنا آپ کے پاس وہ سپیس اویلیبل تھا اس پروسیس کا حصہ بننے کا، اتنا آپ اس پروسیس کے حصے تھے۔ چلے ہمارا آپس میں ڈائریکٹ بات تو کمیٹی کے علاوہ ہوا نہیں، پر آپ کا بات مولانا سے تو میرا بات مولانا سے، اور وہ بات پھر وزیر اعظم سے، تو چلے اس طریقے سے کان پکڑتے ہیں۔ کام تو تاریخی ہونے جا رہا ہے جی۔ اور اس تاریخی کام میں آپ کا کردار ہے۔ آپ کے جب اعتراض نکلے تو وہ بھی آپ کا ایک قسم کا سیاسی کامیابی ہے۔ کاش آپ اپنے ہی سیاسی کامیابیوں کو شکست کی طرح پیش نہیں کرتے۔ اگر آپ اس میں حصہ ڈالتے، اپنا ترمیم لے کر آتے، اپنا ووٹ کرتے، اس سے بہتر ہوتا۔ جتنا ممکن تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ میں حکومت وقت سے اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے، ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے، مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے، وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کا نیت ہے، جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، میں فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ایک مثبت انداز سے اس طرف اور اس طرف انگیج کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور اس وقت
جہاں پاکستان کھڑا ہے جناب اسپیکر، جہاں یہ خطہ کھڑا ہے، ہمارے ارد گرد جو سب کچھ جیو پولیٹیکلی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو جائے، متحد ہو جائے، یہ طے کرے کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں ان کے ہم مل کے مقابلہ کریں گے، تاکہ ہم اس موقع پہ جو جیو پولیٹیکل، اکنامکل، اسٹریٹجک، سیاسی طور پہ جو حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے موقع ہیں، ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ پولیٹیکل اکنامک ڈیویڈنڈ دلانے کے لیے یہ ایک پری ریکویزٹ ہے۔ مگر کیا کرے کہ عزت کرتے ہیں کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کوز کے ساتھ، جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جناب اسپیکر، کشمیر کے اپنے انڈیمک مسئلے اپنی جگہ، سیاسی مشکلات اپنی جگہ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وفاقی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں؟ تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں، کسی اور سیاسی جماعت نہیں، انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے۔ آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ سجنوں تے بیلیو میں تھوڑے اگے ایک سوال کردا ہاں کہ کیا واقعی کشمیر دے وچ پیپل پارٹی دے نال دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ دونوں جماعتاں وفاق وچ مل کے حکومت کر رہی ہیں اور کشمیر وچ ایک دوسرے تے الزام اور کرپشن دے الزام لا رہی ہیں۔ اپنی رائے دا اظہار کمنٹ وچ دیو اور میں بھی کوشش کراں گا کہ تھوڑے ہر کمنٹ وفاقی حکومت ہمارا کٹھایا ہوئے ہوں گے، آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ آپ ہمیں بھی ذمہ دار کے طرح دے اس میں، لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لیں، ایسا پوزیشن سے لے جس سے سیاسی راستہ نکالنے میں مشکلات پیدا ہو، میرا تجویز یہ ہوگا آپ کا اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے، ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے، اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے۔ حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تمام سیاسی ایشوز سیاسی انداز میں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا یہ خواہش ہے کہ سیاسی انداز میں اپنا سیاسی مشکلات میں کمی لے کر آئے۔ مگر میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کریں۔ وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team۔ اگر وزیر اعظم خود
अपना वजीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता, और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है। तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वजीर आजम साहब के लिए मिसाइल में कमी नहीं, मजीद मुश्किलात पैदा किया जाए। जहां तक यह बात हुआ है पीडीएम का दौर का किसी मुआहिदा का, या उसके बाद पीडीएम का मुआहिदा अपनी जगह, सियासी मुआहिदे अपनी जगह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही 1973 की आइन की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम पास किया, और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुकूमत वक्त अपने इत्तेहादियों को, अपने कैबिनेट में मेंबर जो उनके साथ बैठे हैं, जिस अंदाज से उनसे सियासत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराते हैं, आपस में लड़वाते हैं। मैं उनको आज बताना चाहता हूं, मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई मसला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपके मसले, तमाम के तमाम मसले, पीडीएम का जो आपका मुआहिदा है, आपके जो ओहदे हैं, आपके जो वसाइल है, आपका जो सियासत है, ये आपके अपने कैबिनेट कॉलीग्स आपके साथ सियासत कर रहे हैं। वो जानबूझ के आपसे गलत बयानी करते हैं, और वो चाहते ये हैं कि इन पे बोझ आने के बजाय, आप अपने हक इनसे लेने के बजाय, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप हुकूमत सिंध को और निशाना बनाएं, जिससे ना उनको आपको काम करना पड़ेगा, और आप हमारे साथ तो इत्तेहादी हो ही नहीं। तो मेरा तजवीज इतना ही है कि आप तनकीद करें, आपका हक बनता है। आप मेरे जमात पे, मेरा सियासत पे, मेरा हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन साथ साथ वजीर आजम से और जो वफाक में उनके कॉलीग्स है, आप उन पे जरा भी तनकीद करें, और इससे पहले कि मजीद मुतालबात किया जाए, मजीद इश्यूज को छेड़ा जाए, अगर वो हुकूमत वक्त, वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बल्दियाती निजाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहां वो खौफ ज़दा है, वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम, बल्दियाती निजाम करो, बल्दियाती निजाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है, वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो, जहां भी बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आईन में तरमीम, आईन में तरमीम। आईन में तरमीम करने से पहले आज पेश करें, आज पेश करें लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस कराओ, मॉडल निजाम लेकर आओ। इतना एम्पावर करो, इतना एम्पावर करो इस्लामाबाद की मेयर को कि हमें एहसास हो कि लाहौर का मेयर और कराची का मेयर को हमें कितना ताकत देना चाहिए। इतना सियासी खुद मुख्तार बनाए इनको, मुआशी तौर पे खुद मुख्तार बनाए इनको। ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੂਆਂਦਾਰ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ
ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇ, ਸਿਸਟਮ ਡਿਲੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਨ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ एहतजाज किया। और उस टाइम स्पीकर सम कासम सूरी और वज़ीर आज़म साहब इमरान खान, वो भी गलत सी। मरीम नवाज ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ PTI ਦੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ PTI ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਨ। ਮਗਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ और इन्होंने ऐसे आइन और कानून पास करवाने जेड़े कि जमहूरीयत वास्ते खतरा है। नाज़रीन, साढ़े जेह्ड़े सियासतदान है ये जरा मफाद की सियासत करते हैं। काश ये तारीख तो सबक सीखते, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो नूं फांसी लगाई गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नूं जिला वतन किया गया, नवाज शरीफ साहब नूं जिला वतन किया गया और अज भी वो पाकिस्तान सिलसिला जारी है सियासी इंतकाम का और वो इमरान खान और इमरान खान दियां बहनों नाल हो रहा है। अगर कश्मीर धांदली के खिलाफ बिलावल भुट्टो आवाज़ उठा रहे हैं तो इन्होंने इमरान खान दे नाल होने वाली ज़्यादतियां के बारे भी आवाज़ उठानी चाहिए सी। दुआ है नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान नूं वो मकाम देवे जिंदा कैद आज़म ने ख्वाब रखे सी। अगर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नूं लाइक करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो तो बेल आइकन नूं लाजमी प्रेस कीता करो, क्योंकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुंच सके। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व मान रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर दुरूद पाक नहीं पढ़िया तो वो लाजमी पढ़ लो।